ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मणिके। अज સાથે પાંજા રાઇઝિંગ સ્ટાર સહી અને પાકે કેરિયર ગાઈડન્સ વિશે માહિતી દીંदा। મનીષાબેન પ્લીઝ સ્ટાર્ટ। આજે આપણી સાથે શ્રેયાબેન ભૂતડા છે, જેઓ સાયકોલોજીમાં માસ્ટર્સ કર્યું છે અને વિથ ક્લિનિકલ સાયકોલોજી સ્પેશિયલાઇઝેશન સાથે. તો આપણે એમને કમાન પર વેલકમ કરીએ અને એમના પાસેથી જાણીએ કે આ ફિલ્ડમાં તેઓ કેવી રીતે પ્રવેશ્યા અને એમને આમાં આગળ વધવા માટે શું ઓલું છે, હેતુ છે, કે કેવી રીતે એમને એમાં एक्सपीरियंसेस થયા છે. તો વેલકમ શ્રેયાબેન. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जय श्री कृष्ण मणिके। मुझे नाम श्रेया भूतड़ा है। आऊं थाना थी अहियां। मुझी दादी विमलाबेन भूतड़ा ने मम्मी लताबेन भूतड़ा ने पप्पा दीपक भाई भूतड़ा ने आऊं साइकोलॉजी में मास्टर्स कर्यो है। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। आके की भी क्वेश्चंस हुए जो आऊं मिस आउट करी गना थी तई एंड में मुके पूछी सको था एंड आई एम ऑलवेज देयर अवेलेबल। तो की भी रही वने तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट। तो पहला स्टार्ट करा थी कि आऊं मुझो 10th पोए आर्ट्स में 12th कंप्लीट करो ने तडे दिस इज बैक इन 2018। तो हणे तो घणे बधो चेंज थयो है विच आई विल टेल यू लेटर के हणे कोरो स्टेप्स कने जाई। बट 2 years यू कंप्लीट योर मास्टर्स सॉरी यू डू योर HSC एंड एंजे पोए 3 years जी डिग्री हुए बैचलर्स में। हणे बैचलर्स में अई जडे एंटर थिंदा मुंबई में 3 years जी डिग्री हुए थी। कहीं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आंजा बैचलर्स में जो सब्जेक्ट्स हुए इनमें आके साइकोलॉजी गने जो कंपलसरी हुए बिकॉज मुंबई में एड़ो रूल है कि आके थर्ड ईयर में मास्टर्स खपदो हुए ताके वो कंपलसरी सब्जेक्ट होनु खपे ने पांजे मुंबई में थोड़ो सो प्रॉब्लम वो पहला इन टर्म्स ऑफ सीट्स जो कि थर्ड ईयर में खाली 25 to 30 सीट्स जाके मले साइकोलॉजी ला अलॉटेड हुए। बाकी आके जे आंजा ब्या सब्जेक्ट्स हुए बैचलर्स में फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इनमें जाके वो कंप्लीट करनु खपे। So I had my papers in that and in Japan you have to do your masters that is for 2 years। तो मुझे 3+2 वो पण हाणे जे मॉडल अपडेट थियो है उनमें BSc थी भी करी सको था and you have to do a 4-year degree। तो हाणे bachelor's 4 years जो थई वियो है and if you are doing a 3-year degree ताके 1 year complete करीने पोइ masters करनु खपदो। So you can assume around 5 to 6 years आके लगदा in process of becoming a psychologist। ने हाणे कमिंग टू माय एजुकेशन मणे मुंबई थी ज करियो है। पहला SIS कॉलेज साइन में भणी है इन जे पोइ मास्टर्स KC कॉलेज चर्चगेट में थी कंप्लीट करियो है ने देर वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जे लख्या आया कि मुके हेड़ा ही फील्ड में वने जी की इच्छा थई ने केड़ी रीते चालू थियो। तो आई थिंक इंडिया में पांजो बहु हकड़े टाइप जो टैबू वोक मेंटल हेल्थ खाली ईज लोको लाए जे गांडा है ने हणे ई जे नैरेटिव है ई जे स्टोरी है हणे घणे बदलाई वही है कोविड पोए। तो मुझो इंटेंशन क्यूरियोसिटी थी चालू थियो कोई साइकोलॉजी में थिए करो ने दैट इज हाउ वंस आई स्टार्टेड माय बैचलर्स तडे मुके ई थियो के ना हणे मुके हिनमें वधारे वन्नु है कारण कि जेटलो सिंपली लगे तो एटलो सिंपल वो ना। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम क्यूरियोसिटी। अज मुके 5 years प्लस एजुकेशन एंड 2 years ऑफ माय प्रैक्टिस प्रैक्टिस करा थी इंडिपेंडेंटली। सो आई वर्क विद अडल्ट्स 18 थी गनी ने 50 years जे क्लाइंट्स हुए आई टेक सेशंस विद देम। तो ई हेवर मुझी प्रैक्टिस चालू है ने साइकोलॉजी में जी पां बात करो तो इनमें घणे बधे अलग अलग टाइप जी फील्ड्स हुए था। हकड़ी हुए स्कूल में यू सी स्कूल काउंसलर आंजा छोकरा हुंदा पोतरा हुंदा हड़ा के खबर पवंदी का स्कूल काउंसलर हणे अज जी तारीख में हड़ा प्रेजेंट जो बहुत जरूरी थी वियो है फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड फॉर पेरेंट्स टू नो हाउ द चाइल्ड इज परफॉर्मिंग। तो हकड़ो स्कूल में ही एंटर करी सको था। बियो थी वियो कॉर्पोरेट में जड़ा कॉर्पोरेट्स में आके अपॉर्चुनिटी मिली सके थी टू वर्क विद दैट क्लाइंट। अने बियो आहे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी / ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जिनमें HR साथे बहु क्लोजली काम करदा
ઓની જે વેલબિંગ લાઈક એની લાઈફમાં કોરો સારો કરી શકો હતા, કોરો નવો કરી શકો હતા, હાઉ ટુ ટેક કેર ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ મેન્ટલ હેલ્થ, તો ਉਹ હોડા બની શકો था. तो these are the major fields that were there. हाणे हिनमें केॾा थी बि मास्टर्स कंप्लीट करदा त आखे हजी बि सुपर स्पेशलाइजेशन करे जी अपॉर्चुनिटी आहे. कई स्पोर्ट्स में करी सको था, ऐं फैशन में करी सको था, ऐं आर्ट्स में करी सको था, ऐं घणे बधे डिफरेंट टाइप जी स्पेशलाइजेशन आहे. ईअं आखे तॾहिं ख़बर पवंदी जॾहिं स्टार्ट करदा टू रियलाइज़ कई के पॉपुलेशन સાથે કમ કરેલા મંગો था ને કેડા ती कम करे जी इच्छा करो था. तो आउटसाइड इंडिया ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज क आके बार थी मास्टर्स कंप्लीट करनो है ऐं हू करी सको था. बट अगर आजो लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि होडा सेटल थीनो है देन इट मेक्स सेंस कारण कि होडा जी क्लाइंटेल ने होडा जो स्टडीज इज अ लिटिल डिफरेंट देन द इंडियन पॉपुलेशन. તો મૂકે પહેલાથી જ ઇન્ડિયન ક્લાયન્ટ સાથે કામ કરવું એટલે મૂલા માસ્ટર્સ બહાર કરીને એટલો બેનિફિટ ન હો. તો ही થઈ वियो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फील्ड जे हेवर एग्जिस्ट करे था ने हिंजी में फी स्ट्रक्चर जी बात करो तो एवरी सेमेस्टर इज डिफरेंट डिपेंडिंग आई मुंबई थी करो था, बैंगलोर थी करो था, पुणे थी करो था, अलग अलग टाइप जी कॉलेजेस थी डिपेंड करे तो. Bachelor's life per semester you can assume anywhere between 10,000 to 2 lakh depending on in के college में ने केड़ा सारो करी रहा है. However, as of now, अगर हम चाह के कया सारा colleges हैं, Bangalore is one of the place where it is preferred कहीं होड़ा थी करदा तो होड़ा जी faculty नहीं मड़े experienced हैं. અને મુંબઈ is the second place where you can complete અને પોए I would say पुणे में ही करी सको था. तो ही 3 डिफरेंट सिटीज हैं जड़ा ही ट्राई करी सको था अगर आके इंडिया में कंप्लीट करना हुआ है तो. दिस इज अबाउट द एजुकेशनल थिंग. आई मूंखे कि ॿियो रही वेंदो हुए त एजुकेशनल वाइज ताईं प्लीज़ मूंखे पूछी कोन्हो हेवर अच. એટલે हिनमें आगे कोई इंटर्नशिप के करे जी रहती कोई हाँ, के अंदर हाँ, ट्रेनिंग रहणो खपे कोई साथे हाँ, हाँ. तो हिनमें ऐं जॾहिं बैचलर्स कंप्लीट करदा तॾहिं बि आके हिकिड़े सेमेस्टर में कोई बि हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज प्रिफर्ड कनि की होॾा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स आके नेरे लाइ मिलंदा. त उहो आऊं मुंहिंजो मेंटल हॉस्पिटल थाना में करियो हो. ऐं जे पोइ मास्टर्स में ऐं जॾहिं सेकेंड ईयर में हूंदा तॾहिं मुंहिंजा ॿ सेमेस्टर हूंदा त उहो ॿ सेमेस्टर में बि आके हॉस्पिटल्स में विज़िट करणो खपंदो. त ई मुंहिंजी ॿ डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वई, हिकिड़ी नायर में वई ने हिकिड़ी अगेन आई गॉट मेंटल हॉस्पिटल. त होॾा ऐं कोरो टाइप जा क्लाइंट्स ऐं होॾा जा टेस्टिंग कोरो थिए विच टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड. अगरि तव्हांखे करियर काउंसलिंग में आॻिर वञिणो आहे त विच टेस्ट आर एप्लीकेबल. तो टेस्टिंग अने अंडरस्टैंडिंग वॉज मोर देयर. हाणे हेवर जो मुंहिंजो एक्सपर्टीज़ आहे ऐं काउंसलिंग में आई आहियां बट दैट गिव मी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर लाइ करी के हू कहिड़े टाइप जा पेशेंट्स अचनि था ने कोरो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुए त ऐं होॾा साइकाइट्रिस्ट साथे बहु क्लोज़ली कमु करता. ने असांजे हिन में साइकाइट्रिस्ट ऐं साइकोलॉजिस्ट बोथ ऑफ देम आर नीडेड. अहिड़ो न हिकु मड़े केस में ज़रूरी आहे बट द मेडिकेशंस हेल्प यू स्टेबलाइज़ एंड थेरेपी विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग. તો એ બોય ચીઝ લાય અમુક ક્લાયન્ટ સાથે બોય હોનું બહુ જરૂરી है એટલે અહીં સાથે કમ કરતા તો ઓડા આંકે વધારે ખબર પહોંચી. તો હા, to answer your question हिनमें इंटर्नशिप होनो कंपलसरी है. अच्छा અને પ્લસ અહીં જડે સમજો કોઈ પર્ટિક્યુલર ફિલ્ડ નેરો ડાઉન કરો કે મૂકે હાણે हिनमें वञिणो आहे त पोइ उते पण અહીં કોઈ जी अंडर સાથે કમ કરીને અથવા उनी હા, वटि ट्रेनिंग કરીને અહીં अॻियां वधी सको. હા, હા, તો ही मास्टर्स બી ताईं करो જ था. with experience, હા કારણ કે નંબર ઓફ યર્સ અને જ્યાં જો નામ વધે તે જ हिनमें करेक्ट, करेक्ट. तो हिनमें अहिड़ो आहे की ऐं मास्टर्स त मिनिमम मूंखे खपंदो ज ऐं जे पोइ बि जे सुपर स्पेशलाइज़ेशन जी बात करां थी दैट डिपेंड्स ऑन द कोर्सेस हाणे ऐं ત્યાં સુધી फिगर आउट કરી ગંદા કે આંखे કેન સાથે કમ કરનો आहे. अगर आंखे किड्स સાથે कम करनो आहे देन देयर इज अनदर स्कूल काउंसलिंग कोर्स त उहो कॉलेज थी हुनु ज़रूरी न आहे. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर सुपरवाइजर्स हु कैन ऑल्सो टीच यू. त अहिड़ो न आहे की एवरी टाइम आंखे इंस्टीट्यूट थी ज करे जो आहे. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड सुपरवाइजर्स. हेवर સુધી બી मुंहिंजी सुपरवाइजर અહીં જે મૂंखे गाइड करें था फॉर सम केसेस दैट आई डोंट अंडरस्टैंड और आई नीड बेटर हेल्प विद. तो सुपरविजन होनो बहुत जरूरी है कीपिंग एवरीथिंग कॉन्फिडेंशियल दैट हाउ टू गो अबाउट इट. कारण कि અહીં હેડા रियल लाइफ સાથે વાત કરો था तो यू कैन नॉट अज्यूम કે ही थिए तो. सो यू हैव टू मेक श्योर કે આંજા કોન્સેપ્ટ્સ ક્લિયર રહી એટલે લાય કરીને આંજા ઇનિશિયલ યર્સ લાય કરીને you will need a supervisor to be there. The supervisor is something I would highly recommend to get.
એટલે हिनमें पोइ पाण कोई रिनाउंड खपे के मतलब अहिड़ो की नैरो डाउन करणो खपे की पाण के कंहिंखे रखी सघूं के जी कहिड़ो हुए की पाण चओ न हा अमुक फर्म्स लाइक सीए करदा वञी की अगरि हा आर्टिकल करणो आहे त कोई फर्म्स लाइ बेटर आहे हम्म इट्स त जस्ट टू नो लाइक की भई हिनमें बि अहिड़ो બધો आहे करो કરીને ई फील्ड हा में નહીં એડો તો ના હેવર એઝ ઓફ નાउ देयर आर सम इंस्टिट्यूट्स दैट आर देयर बट जे વધારે આગે પાકે પ્રેક્ટિસ કરनी हुए तो सुपरवाइजर्स हेल्प इंस्टिट्यूट से तड़े वनो जड़े आके नॉलेज ज ना बिल्कुल કે હેન્મે की करनु केड़ी रीते करनु सो तड़े इंस्टिट्यूट साथे करदा तो आके વધારે बेनिफिशियल हुंदो अगर आंजा कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहीने खबर नथी पे के रियल लाइफ एप्लिकेशन की करनु है that is when having a good supervisor helps અને supervisor લાય કરીને બી I would say કે અહીં જડે લોકો સાથે વાત કરતા તડે આકે ખબર પહોંચી કે કેર સારો સખાય તો ને કોરો આય તો એન્જા જે સેશન્સ हुए એની લાય બી એની કે તડે ખબર પઈ મને કે સુપરવાઇઝર જો અપ્રોચ કોરો આય કેડી રીતે કરदा હણે હકડો સુપરવાઇઝર છે તો કો શરદી જો સિમ્પટમ આય તો ઈ ચોંદો કો હેડી રીતે કરો પણ બેઓ સુપરવાઇઝર ચોંદો કો ખાલી શરદી કોલા અચેતી તો આંજો જે અપ્રોચ हुए ઈ અહીં આજે સુપરવાઇઝર સાથે ડિસ્કસ કરીને વાત કરતા તાકે ખબર પહોંચી કે અચ્છા ही સુપરવાઇઝર સાથે મુકે ફાવી રહ્યો है ને आई कैन डिस्कस माय क्लाइंट्स एंड मूव फॉरवर्ड विद दैट तो एज एन मोर यू प्रोग्रेस तो यस आपको उनमें ग्रोथ यस आके आके हकड़ो रेफरल मली वंदो बिकॉज अंजा जे सुपरवाइजर्स हुए ई ऑलरेडी प्रैक्टिस भी करदा हुए एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो टीचिंग नहीं हकड़े भी कनेक्ट साथे बात करदा ताके खबर पहुंची कि अच्छा ही भी करे ता तो हिनी साथे बा ट्राय करी सको था અને માસ્ટર્સ મેડમ ઊંધો કે આંજા મળે પેપર અલગ ઊંધા હકડો બી પેપર રિપીટ નહીં થઈએ because their intention is to prepare you for what life is going to show you after couple of years ago તો એટલે like they prepare you for everything so there are different teachers and people who are going to teach you तो आज कड़े भी faculty same नहीं हुए this is the general rule of thumb at least मुझे college में ही वो and what I have known each वस्तु rule of thumb follow थिए थी तई once you figure out કાંકે કોરો કરનો કારણ કે હોસ્પિટલમાં આકે ઘણે આઈડિયા અચતી કે મુકે હેનતી તો કમ નાય જ કરનું હેન સાથે મુકે નહીં ફાવે અને મૂલા ઈ પર્સનલી એવો કે મુકે ટેસ્ટિંગ નાય કરनी તો મૂલા એવું પોસિબલ જ ન हो કે મુકે આગળ વનીને ही કોર્સ में भी વનનું આય કે ही કરનું भी આય આગળ તો once you talk with real life people and cases તડે આંકે વધારે આઈડિયા અચતી એક્સપોઝર મળદો કે મુકે કોરો કરનું આય ને કોરો નાય કરનું અને ઘણા બધા મુझा કલીગ્સ इन जे स्कूल सेटअप नहीं बट हने नहीं के नकरनु અને प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो प्राइवेट प्रैक्टिस में करीने भी हेवर अज्जे तारीख में इंडिया में एड़ा कोई रेगुलेशंस नहीं कहा कि ही पेपर ने ही डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है बट वी गो बाय द डिग्री and मिनिमम मास्टर्स की डिग्री कंपल्सरी है टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस ऑफ योर ओन અને સેકન્ડ અહીં કેટલા નંબર ઓફ આવર્સ કમ્પ્લીટ કર્યા આયા સો નંબર ઓફ આવર્સ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન નંબર ઓફ યર્સ તો એને મુझे 1000 પ્લસ થઈ ગઈ અહીં તો દેર ઇટ બ્રિંગ્સ યુ સમ ક્રેડિબિલિટી કે અચ્છા હેટલો ઈ માણસ કમ કરી ગણે this is how usually this goes બરાબર Hmm. the more you experience more like it's better correct બરાબર અને હા અહીં અગિયાર હાણે એ એજ્યુકેશન જો થઈ ગયું હાણે પ્રોસ્પેક્ટ્સ લાઈક વર્કિંગ જો અહીં ઇન્ક્લુડ ક્યાં મેં કે કેડી રીતે ફ્રીલાન્સિંગ આઈ મીન પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરવું હોય તો કોર કરવું ખપે હા તો પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરેલા કરીને હા આવું કેવી રીતે ચાલુ કર્યો કે હું જ્યારે હોસ્પિટલમાં કામ કરતી હોય છે તડે જ હું સુપરવાઇઝર સાથે જોડાઈ ગઈ હોય છે ને એની કે છું આઈ વિલ નોટ ચાર્જ એનીથિંગ હું પ્રોબોનો તે ઘણે કામ કર્યો તો જડે પ્રોબોનો સ્ટાર્ટ કરતા તડે આકે ખબર પહોંચી કે આંજા ક્લાયન્ટ્સ વધતા રોંदा તઈ સારો કામ કરતા તડે આકે રેફરલ મળતા રોંदा તો એડી રીતે યુ કેન સ્ટાર્ટ યોર પ્રેક્ટિસ અનધર વે ઇઝ યુ કેન ટોક ટુ ધ ડોક્ટર્સ અરાઉન્ડ યુ જ્યાં જે એરિયા જે એટા ફિઝિશિયન્સ અહીં कोई भी डॉक्टर्स हैं मेडिकल रिलेटेड फील्ड में एनी साथे बात करी सको था यू कैन टेक देयर केबिन एनी जो क्लिनिक्स यूजुअली आफ्टरनून में बंद हुए नहीं आफ्टरनून एनी के चई सको था का आंजा कोई पेशेंट्स हुए तो प्लीज ऐसा के रेफर कर जा अने यू कैन हैव अ कमीशन बेस्ड सिस्टम विद द डॉक्टर बिकॉज डॉक्टर्स वटे घणे डिफरेंट टाइप जी ओपीडी में क्लाइंट्स अचे तो ये एनी के आंजी प्रैक्टिस ला करीने बहु हेल्प थींदो इन द स्टार्ट and bio social media is one thing I think it is not for psychology but madi like karine social media has become one of your marketing thing hane wo compulsory thai gyu hai mandatory thai gyu hai so social media is another thing that helps ka anji credibility vadhare like karine jete content vachta so these are the three ways where you can start and so this is how you can set up your practice okay.
એન પુઠિયા એટલે હેવર તો હાणे જી અહીં ચા કે હજી સુધી ઇન્ડિયામાં એટલો બધો એન્જો પાકે બહુ થોડો અહીં ચા કે ગાંડા જો એડો જ સમજે પણ નાવ તો ધ યંગર જનરેશન નોસ કે હાणे કેતે કેતે પાકે જરૂર आहे હેલ્પ જી અને બેઝિકલી ડિફરન્સ બી ચા કે હી સાયકેટ્રિસ્ટ અને આંજો આખો અલગ થેરપી જો ને મેડિસિન જો અલગ ચીજું હતું એટલે હમ હમ કદાચ હું ક્લેરિટી ગણીને પણ મારું કે કોઈ સમજાજે અગ્યા કે this is something to help you come out of your fears or problems not that કે અહીં મેડિસિન કરીને ઉનमें जो लाइफ टाइम उनमें चक्र में छपड़ाई हुआ तो कदाच क्लैरिटी गने थी मे बी इट विल ग्रो एंड दैट मीन्स दैट इट इज ग्रोइंग इन इंडिया तो वो बूमिंग फील्ड थींदी अने भविष्य में एंड एनीबडी शुड मतलब whoever likes to यस do this तो should go for this field तो हिनमें मुझे एक्चुअली ऐड करना है बहुत रे वस्तु ही जो हम पूछती वैसे कि इफ आई हैव द फ्रीडम टू स्पीक yeah मोर yeah क्योंकि definitely please हाँ please go ahead तो मुझे इनमें ये ऐड करना है कि मेंटल हेल्थ इज लाइक डेंटल हेल्थ कोई के बी डेंटिस्ट पहला ना गमे कारण कि पाके वो याद अच्छे के पाके કેટલી પેન મલાઈ હોય પણ હણે ખબર હે પણ આટલો લવિંગ ખાઈ ગળો સેક કરી ગળો પણ હણે વનનું જ ખબર ડોક્ટર વટે ને પાંચ જડે વનો તડે ખબર હે કે હણે રૂટ કેનાલ કે કીક સર્જરી કરાઈ ની જ ખબતી સો થેરેપિસ્ટ ઇઝ ઓલ્સો લાઈક દેટ કે પાકે પહેલા કોઈ ગમે ન વને લાય કરીને કારણ કે ખબર હે કે પાકે કીક તો ન કર દો જે પાકે ના કરનું ઇટ ઇઝ ડિસ્કમ્ફર્ટિંગ એટ ધ મોમેન્ટ તો જેડે પહેલા લોકો બોલતા કે ખાલી ગાંડા આવ્યો એટલે અહીં વનોતા હણે અસી છો કઈ ગાંડા ન થયો ને એટલે અહીં વની અચો કારણ કે યુઝ્યુઅલી અહીં એટલી પ્રોબ્લેમ વધી વનેતી તડે અહીં અચો તો અહીં ઓલરેડી અકડે પીકતે પૂજી વ્યાયો So today, because there is an opportunity, मुझे ये highlight करना है कि when is the right time to go. And जो symptoms कड़े आके देखा है ता जो neglect करी रहा है. Number one is जड़े अंजी physical health affect थी थी. ने आके खबर नहीं पे का कोलाय थी थी. डॉक्टर वटे वनी आया तभी खबर नहीं पे मड़े बराबर है. પણ તબી એડો લગે તો કે બહુ ચીડચીડ થતી હતી બહુ ગુસ્સો અચે તો અચાનક બહુ મૂડ સ્વિંગ્સ થઈએ હતા કે બહુ વધારે એક્ઝોશન ફીલ થઈએ તો these are some signs જડે you have to start thinking કે maybe આકે physiologically મડે બરાબર है પણ psychologically it is time to check up કે કોરો થઈએ તો so that is number one second ઘણી વખત જડે આંજા vitamins ઓછા ਹੁੰਦਾ તડે બી આકે ઘણી પર ફીલ થીંદો so first get your vitamins checked second अगर અહીં मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आयो અને આકે લગે તો કોઈ તડે જ આકે ખાલી ઊંચ પીરિયડ में આકે થઈએ તો અહીં ગાયનેક સાથે પહેલા વાત કરો તો આ જો મળે મેડિકેશન્સ जो प्रोसेस कंप्लीट थिए पोए भी अगर ही रेकरिंग आए दैट मीन्स आंजी एंजाइटी का आंजा फियर का आंजा जे भी थॉट्स हैं दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कारण कि आंजे मन में जे हले तो ही आंजे शरीर में देखाय ज वारो है અને દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ પાર્ટ આંજે શરીર અને માઇન્ડ જો પહેલા ही વધે ને એનાથી પહેલા ही આખે સિમ્ટમ્સ દિંદો હોય પણ પા વિચારો નતા પા એનકે નેરો નતા ને પા છતાં એનકે ઇગ્નોર કરો હતા સો દિસ ઇઝ સમથિંગ આઈ વોન્ટ ટુ સે કે અજે તારીખ में પા માટે એટલા સાયકોલોજીસ્ટ બી નહીં અને એટલા થેરેપિસ્ટ બી નહીં કે પા કહી શકો કે આવું વનાથી કે મુકે ખબર आहे જેડ પા માટે ડેન્ટિસ્ટ ને ડોક્ટર્સ અહીં તો જેડે આંજી પ્રોબ્લેમ વધે અહીં તડે એટલો लेट ना वनो अगर आके खबर आई अंदर सिम्टम्स अच्छे था अनएक्सप्लेन्ड आए घरे मड़े ट्राई करी गणा मेडिटेशन करी गड़ो योगा करी गड़ो मड़े थयो तो अभी ही अच्छी रह्यो है घड़ी घड़ी दैट इज द टाइम टू गो एंड सी अ साइकोलॉजिस्ट ने हणे आके लगदो कि आऊं केडा थी स्टार्ट करा मुझे खबर नहीं पे कि आऊं केडा वना અહીં કડે બી કોઈ ડોક્ટર કે પૂછી શકો था કારણ કે એની જે રેફરલ સિસ્ટમ में हुंदो જ કોઈક ના કોઈક અહીં આજે ફિઝિશિયન કે પૂછી શકો था અથવા અહીં ઘણે બધા હેલ્પલાઇન્સ અહીં કાં તો સાયકાટ્રિસ્ટ વટે બી વંदा તો બી આંखे ગાઈડ કર દો ધ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ ઇઝ અહીં કાં તો સાયકોલોजिस्ट વટે વનો કાં તો સાયકાટ્રિસ્ટ વટે વનો બટ જस्ट स्टार्ट समवेयर કારણ કે સાયકાટ્રિસ્ટ जो भी फर्स्ट मोड ऑफ अप्रोच ही हुए कि मेडिकेशन की जरूरत ना है तो आऊं रेफर करी गना કારણ કે એટલા બધા એની જે ઓપીડી में हुए અને એડો ના કઈ મેડિકેશન સ્ટાર્ટ કરતા તો હંમેશા કે ગન્ની જ ખપતી સમટાઈમ્સ ये बीपी जेड रहते हुए बीपी जी दवा पाके गन्नी ज खपदी कारण की पाके वो मेंटेन करनो है समटाइम्स इट इज दैट समटाइम्स अंजी दवा भी बंद થઈ વંदी તો હણે એડો ટાબુ ના કઈ નતા ગની શકો થેરેપી કાતા આ સાથે લાઈફ में બહુ જ કી ખરાબ થયો है તો જ થેરેપી ગની શકો તા डिफरेंट पीपल कम फॉर डिफरेंट रीजन्स इन थेरेपी जरूरी ना है कि हुए समटाइम्स मड़े सारो हुए तो भी कि अननोन फियर है जी एंजाइटी है ना कि खबर नहीं पे सो दैट इज ऑल्सो गुड टाइम टू गो एंड टॉक बट અહીં હકડી વખત કોઈ કે વાત કરતા તડે આંકે ખબર પડી કે કોરો થઈ રહ્યો है અને જેડી પાંજી અજી લાઈફસ્ટાઈલ आई थिंक पाई मडे डिस्कस करी गड़ो है विद अदर
people who have been on board का stress जी घणे बधी ways में affect थिए तो त उ stress manage करेला जी lifestyle manage करेला ही मड़े हणे बहु जरूरी થઈ ગયું to maintain that नहीं तो पोइ isolation में की नहीं करो तो वस्तु खाली वधी ज रहंदी तो વધે ના એનથી પહેલા અહીંયા જે સિમ્ટમ્સ કે નેરો ચેક કરો અને I would say go and talk to a therapist about it. તો ही મૂકે એડ કરનું. યા વેરી વેલ સેડ. અને જેની રીતે અહીં સમજાઈ રહ્યા હો લાઈક વેરી ટ્રુ ટુ યોર પ્રોફેશન. Yeah. ના બહુ સરસ રીતે અહીં સમજાયા. અને જરૂર આ ही વિષય એડો आहे કે હા ઓપનલી પબ્લિકલી ઘણે જણા નતા કોઈ સાથે શેર કરી શકે. તો દે આર ઓલવેઝ વેલકમ ટુ યુ એન્ડ આજે બદલે જ હું ચાહીદી હતી કે દે ટેક કેર હેલ્થ અને સારા પા માટે અહીં સાયકોલોજીસ્ટ પા કન્સલ્ટ કરી શકો અને કે શ્રેયાબેન કે તા મણી કે ચોંધી છે કે કોઈ બી એડો પ્રશ્ન ન બી હોય છતાં બી આકે વાત કરે જો બી મન થઈએ તો જરૂર અહીં શ્રેયાબેન કે કોન્ટેક્ટ કરો. ને અહીં શ્રેયાબેન ही फील्ड में अचिंदल नवी एस्पिरेंट्स हुआ जो को नवा मेंबर्स हुआ उन्हीं के चेला मंगदा करो के કેટલો પેશન્સ કે કેટલો હાર્ડ વર્ક પાકે ખપે इनमें. हाँ आई थिंक ये मुझे बहुत जेनेरिक एडवाइस होंगी पण अंजो इंटेंशन करो है અહીં એન્ટર કરેથી પહેલા કારણ કે પાકે લગે તો કે મુકે લોકો કે હેલ્પ કરनी है ही વસ્તુ અસી બહુ સોણા બેચલર્સ में ઘણે બધા લોકોથી પણ જી પા આગળ વધો અહીં પાકે રિયલાઇઝ થયે કે એટલો ઈઝી લગે નતો તો જો ઇન્ટેન્શન કરો है અહીં કોલા એન્ટર કરેલા મંગોતા હેલ્પ કરનું है that is one thing but it will not last. The motivation needs to come from within. ताकि कोलाए ही एटलो फैसिनेट करे तो बी क्यूरियस अबाउट दैट एंड देन टेक अ स्टेप इन टर्म्स ऑफ वर्क हणे असांजो कम एड़ो ना है क जेते डॉक्टर्स ओपीडी में नेरी गने था एटला पेशेंट्स जल्दी जल्दी इट इज नॉट लाइक दैट इट दिस वर्क रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेप्थ तई जे 4 क्लाइंट्स भी नेरो तांजा 4 कलाक इज इक्वल टू एटला पेशेंट्स जी ओपीडी जे डॉक्टर गने था तई रियलिस्टिक कंपैरिजन रखो डोंट फील लाइक હેટલા લોકો હેટલે માટે પેશન્ટ્સ કે ગની ગના હતા બિકોઝ એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે અહીં ખાલી ક્લાયન્ટ્સના સિમ્ટમ્સ નતા નેરો એની જે સ્ટોરી સમજેજી કોશિશ કરો તા કોરો થઈ રહ્યો હોય એ સમજેજી કોશિશ કરો તા સો આઈ વુડ સે ધ ફિલ્ડ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને હેન્જો સ્કોપ જે પહેલા वो इंडिया में आफ्टर कोविड इट इज जस्ट गोइंग अप नाउ वी डोंट इवन हैव इनफ नंबर्स द स्केरसिटी वाइज असांजी पॉपुलेशन ज वर्किंग प्रोफेशनल्स जी बहुत ओછી है सो इन टर्म्स ऑफ स्कोप there is a lot of scope the scope जो की problem है and जो skill set है focus on that education wise અહીં સારી डिग्री गंदा पण वो डिग्री जी कम नहीं अच्छी अगर आके स्किल ना है खबर का कड़े बोलनु है केड़ी रीते बोलनु है केड़ा चुप रहो केड़ा क्लाइंट के सेफ फील कराए जो ये मड़े बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है सो फोकस ऑन योर स्किल सेट इट विल शेप यू घणे बधी एडी वस्तु होंदी जे आ साथे भी रोंदी क्लाइंट्स भी आके सखाईंदा बट नो दैट एट द एंड ऑफ द डे आंजो जे इंटेंशन थी कम करेला मंगोता आई वुड से मेंटेन दैट ई आके આગળ બનીને બહુ હેલ્પ થીંદી અને have a supervisor that really helps you કે અહીં મળે એકલો કરે જે આકે જરૂર ના है there is enough support system આંજી family के involve करो in the sense કે અહીં જડે આંજો દિવસ ખરાબ બને તો આકેડો લગે તો કે મુકે બી ખબર નથી પે કોરો થીએ તો have a good family and friends to support I think ये वस्तु मड़ीला ज जरूरी है not just for psychologists का जे aspirants हैं but have a good support around you so that आके खबर पे क औनती बराबर वना ककड़ा मुके अपसेट फील थी आती गुस्सो अचे तो चिड़चिड़ थी थी then you have enough support so you don't have to do everything alone तो हीच मुझो चेजो लास्टली रोंदो ઓકે બહુ સુંદર શ્રેયાબેને બહુ સુંદર રીતે સમજાયા અને કમાનતે અહીં આયા અને આંજો સમય દના તો આંજો ખૂબ ખૂબ આભાર. thank you हाणे पंहिंजा ॿिया गेस्ट कृतिकाबेन लद्दड़ के वेलकम करदासूं. ई बैचलर्स इन डिज़ाइन कयो हुयो અને સ્પેશિયલી હેવર એજ્યુકેશન ફિલ્ડ में ई प्रोग्राम्स डिज़ाइन કરી રહ્યા અહીં. ई હેવર બેંગ્લોર में रिसाइडिंग અહીં અને आई रिक्वेस्ट कृतिकाबेन वेलकम टू कमान. जय श्री कृष्ण मुझे आवाज अच्छी थी सुनाई रही थी हाँ जी हाँ जी हाँ ने सुनाई रही थी हाँ हाँ आऊं क्रिएटिव एजुकेशन करीने हिकिड़ो कोर्स कई आहे मुंहिंजो नालो कृतिका आहे मुंहिंजे पेरेंट्स जो नालो सुषमा हितन ने हितन सुमचंद लदड़ आहे ने मुंहिंजो भाउ जो नाम नील आहे
તો હા મૂકે પહેલાથી જ એજ્યુકેશન મેં વધુ ઇન્ટરેસ્ટ હો હું પહેલાથી જ ઇન્સ્ટ્રક્ટર ડાન્સ કરાટે में इंस्ट्रक्टर हुई आज तो मुझे एक्सपीरियंस सखाए जो गच हो પહેલાથી જ નાનપણથી જ તો જયારે કોલેજ जो टाइम આવ્યો मम्मी के मुके खाली आर्ट्स में झलाईनो 93% वाले आवा 10th में पण मम्मी जाकर ना तू आर्ट्स में सारी है साइंस में हली वंदो मरे तो लकीली बॉय पेरेंट्स डिसाइड क्या करना इनके आर्ट्स में झलाए जो है ने 11th एंड 12th आर्ट्स में જ કયા ને પોએ અડા બેંગ્લોર માં આગળ કોલેજ है सृष्टि કરીને सृष्टि हैवर सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट થઈ हुई है the N college में आई कोर्स कया क्रिएटिव एजुकेशन जो हाणे ही कॉलेज थोड़ो अलग आहे હું चवंदी आहियां उनजे बारे में पण गच डिफरेंट आहे त इन जा जेको पण ॼणा सेम कोर्स कया आहियां मूं जहिड़ो मणी जा कोर्सेस मणी जा जॉब्स गच अलग अलग आहिनि त आऊं कया सो यूएस में कोर्स थिए एवरी 15 डेज का एवरी 20 डेज अंके नवो कोर्स सिलेक्ट करणो खपे त एवरी मंडे हिकिड़ो कोर्स हले एवरी ट्यूसडे हू पैटर्न चेंज थींदो वेठो हुए पण एवरी वीक अंके 7-8 क्लासेस करना हुए ने हू मड़े रोटेशन में हलंदो है त हिकिड़ो सेमेस्टर ख़तम थियो पोइ एग्जाम आवी एग्जाम पण प्रोजेक्ट्स ज हुआ तो जेको पण सखिया ताड़ी सिंधी वो एग्जाम देने जो प्रोजेक्ट्स रिटन एग्जाम की ना हो जो को बनाइनो वो हकड़ो टॉपिक मली वने लेट्स से फ्लावर्स तो फ्लावर्स जे ऊपर अंके हाणे आउं एजुकेशन कया त आउं फ्लावर्स जे बारे में छोकरे के की सखाइने होड़ी रीते उ रेलेवेंट करीने मूंखे ज गोतीनो खपे की मूंखे रेलेवेंट करणो आहे त गच બધા अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं आऊं कॉलेज સાથે 6 एक्स्ट्रा डिप्लोमास ने मास्टर्स आई मीन बैचलर कोर्सेस कई कॉलेज સાથે પણ હું મુજો ઇન્ટરેસ્ટ જ હો વધુ કોલેજ કી પૂછી ના રહ્યો મુકે વધુ ઇન્ટરેસ્ટ હો ખબર મુકે ગોતીનું મુકોર થઈ રહ્યો આડા વાડા તો આઉં હું મડે કરી રહ્યો યા मुझे कॉलेज में सिखाईंदा न हुआ वो लेक्चर्स ना हुए कि हाँ आज जाऊं तो के एन फ्लावर के बारे में सिखाइनि या ओड़ा उन जे बारे में सिखाइनि होड़े रीते न हो पंहिंजा लेक्चर्स खाली वो प्रोजेक्ट्स दिए ने पंहिंजा लेक्चरर्स आल्सो वेरी वर्सिटाइल चा हकड़ी फैकल्टी है आऊं जेको हिकिड़ो प्रोजेक्ट करी रही आहियां न इट वाज अबाउट मेकिंग पेपर त जेको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट करी डिहाइड्रेट करी ने खाली उन जो स्केलेटन दिखाए लाइ करी ना वो पेपर बनाए रहे हुआ इंटरनेट में मूंखे कड़ा पण न मिलियो हू रिसोर्स पण मुझे टीचर वटे बहुत रिसोर्स हुआ कि ना तू एनी बो वटे वन तू तोके मलदा हेल्प कीम बनाया हू कोर कया तो हू प्रॉपर साइटिंग साथे हू दिए कि ना ही तो ला करी ना बेटर ही है बुक्स नॉलेज लाइक पूरा कार्टन भरीने क्राफ्ट मटेरियल खणी अचींदा हुआ त पा मैपिंग करो पा अड़ा वड़ा पा लिटरली पट में सुमीने लेसन के आयो 90% ऑफ कॉलेज बिकॉज ओटला वड्डा वड्डा चार्ट पेपर हुए तो हू पट में सुमीने ज लेसन के आयो तो मुझी कॉलेज कच अलग हुई एंड टचवुड वया ओड़ा या फीस स्ट्रक्चर कॉलेज लाइ કરીને हैवर आई थिंक अराउंड 8 to 10 lakhs है ॿिया कॉम्पिटिटर्स एन फील्ड में मूंखे न आहे ख़बर કારણ કે હેવર ही यूएस बेस्ड सिस्टम है ने જેટલા આઉટપુટ્સ ही दिए तो હોટલા ॿिया कॉलेजेस नथा था पण लेट्स से आंके डिजिटल क्रिएशन का बुक मेकिंग करनो है आंके खबर है आंके डिजिटल क्रिएटिंग करनी है तो डिजिटल मीडिया आज हकड़ो कोर्स है इफ आंके मूवीज बनाइनो है तो यू गो इनटू एनिमेशन कोर्सेस तो होड़े रीते वो अलग अलग फील्ड्स हैं ही कोर्स मड़े हकड़े में प्रोवाइड करे तो ही होड़ी रीते उनजो स्पेशलाइजेशन है इन सृष्टि कॉलेज जो प्रोग्राम 4 years जो हो इंजीनियरिंग सिस्टम जो हो पापा तो फर्स्ट ईयर तो ही इज लाइक ये तो स्क्रू ड्राइवर खणीने ज फरे थी इनजे बैग में तो फर्स्ट ईयर लिटरली हो जो खाली स्क्रू ड्राइवर प्लायर्स मुझा कंटिन्यूअसली हो हलदा वेठा हुआ तो इंजीनियरिंग जहिड़ो सेटअप है फर्स्ट ईयर एवरी कोर्स जो थोड़ो टेस्ट करो ने पोइ पंहिंजे स्पेशलाइजेशन में वञो करीने होड़ी रीते हो हाँ now talking about आऊं कोर करा थी मुझो कोर्स आई एम लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइनर तो लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइनर ई लर्निंग डेवलपर करिकुलम डेवलपर ने इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर ऑलमोस्ट सेम फील्ड जा ही है ऑलमोस्ट सेम फील्ड
एंड मैं कोर करे जो होय કે જેકો પણ ટીચર સખાઈએ ઓનીલા કરીને હકડો ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએટ કરે જો કે ના ही 4 एक्टिविटीज મલાય કરી હા ભલે ही સખાયો बिकॉज टीचर्स वटे पंड ज टाइम न होय घरे वनी पेपर्स करेक्ट करी ही हूँ तो ओनला કરીને मड़ी टीचर्स हकड़ो सखाए मनी स्टूडेंट्स के सेम अपॉर्चुनिटी मिले मड़ी क्लासरूम्स के सेम अपॉर्चुनिटी मिले ऑनलाइन કરીને टीचर्स हकड़ो करिकुलम डिजाइनर हायर करा करिकुलम डिजाइनर 10-12 इयर्स के जिब बारे पोए बहुत रे लक्ष्य पैकेज होए पण હું ગચ સ્લો પ્રોસેસ તો સ્કૂલમાં હોટલું મૂકે ન ગમ્યો સ્કૂલમાં જેટલું ફ્રીડમ મળે હોટલું બિકોઝ હું ટીચર્સ પ્રિન્સિપલ્સ મળે ઓવર રિસોર્સિસ કોઈ મળે કેલ્ક્યુલેટ થींदा वञे ना एटलो टाइम ना एटलो ज टाइम आहे त मूंखे वाधो स्कूल में न करीनो हो ऐं कॉर्पोरेट सेक्शन में अची वई आहियां कॉर्पोरेट सेक्शन में गेम्स थी सखायां थी हाणे बेसिक एग्जाम्पल ॾियां त हिकिड़ो पॉश ट्रेनिंग करीनो आहे सेक्शुअल हेरासमेंट जो ट्रेनिंग हुए हर कंपनी में हुए ज त हू मणी खे ख़बर आहे का भले ही न करे जो हू न करे जो मणी खे ख़बर ज हुए भले पण तोय इट इज़ मैंडेटरी का ना पाण खे सखाइजो आहे त rather than की ना ऐं अचो वाचो ही डॉक्यूमेंट आहे वाचो हू करे करता का खाली रेगुलर वीडियोस करे करता पा इंस्टेंसेस वजो क भले हाणे हिकिड़ो जनो वियो ही पास्ट यू एंड ही सेड ओ वॉट अ टॉप खाली होटलो च बट यू डिड नॉट लाइक इट सो इज दिस अ सेक्सुअल हेरासमेंट हाँ तो ही क्वेश्चन मनी के लगे कि ना भले हाँ ही तो ना खपे ना सेक्सुअल हेरासमेंट बट इट इज बिकॉज ही इज कमेंटिंग ऑन समवन भले वो जन के कमेंट कर दो it was not you but it is harassment and you have to go report it हेडलो माइनर पण you have to report हू मनी की खबर ना हुए तो throw them into situations हकड़ो साइबर सिक्योरिटी जो ट्रेनिंग हो भले मनी की खबर आहे कि पेन ड्राइव ते न खणी वञाजे कि पासवर्ड जड़ा वड़ा न सेव कराजे पण लेट्स से फायर ड्रिल चालू थी वियो ने लैपटॉप अनलॉक्ड आहे तो कोर करो तो हू मारे सिचुएशंस जो गेम्स बनाए ने हू दियो आउं हिकिड़ी बियर कंपनी में कम करी रही आहियां एबिन बेव કરીને त ओॾा मोर एडवांस्ड ही सॉफ्ट स्किल्स आहिनि ही हार्ड स्किल्स ट्रेनिंग लाइ કરીને हाउ टू मेक बियर त पाण हिकिड़ो पूरो 3D ब्रूअरी बनायासीं ने उन खे पुछियासीं कि कयो कोर कोर बेस्ट पाईंदा कोरो शूज़ पाईंदा ने पोइ कयो को टैप वॉट इंस्टेंस में टर्न ऑन करींदा कयो बियर केन टाइम ते कड़ा वियो खपे तो स्टोरेज ने यू नो फर्मेंटेशन ने ही ने हुन तो हमारी गेम्स हैं 3D यू पांच वीडियो गेम्स रमो ना हॉल रहता है 3D गेम्स बट आई ऑफिस में रमो फॉर एजुकेशन तो मुझो हु आई हैव अ फील्ड तो आउं गेम डिजाइनिंग ने वधु लाइक खाली ऑफिस में सखी आहियां लाइक आई हैव नॉट लर्नड एक्सटर्नली पण अगर लेट्स से NID में हली वञो ना कि गेम डिजाइनिंग ऐं कोर्स कनो तो यू कैन स्टिल कम एंड से कि ना मूंखे एजुकेशन में गेम्स डिजाइन करनी आहे त ही फील्ड गच वर्सेटाइल आहे होड़े रीते लाइक ऐं जी पण सखाई सको त सखायो होड़े रीते आहे हाँ भले बेसिक को कंटेंट राइटिंग स्किल्स खपे बेसिक एजुकेशन थोड़ी बि एजुकेशनल साइकोलॉजी की एजुकेशन करे जो अने गच બધું एम्पैथी बिकॉज भले पहला डॉ वारे पहला जड़ी रीते टीचर सखाईंदा हुआ ने अज जड़ी रीते सखाया था गच अलग है नॉट बिकॉज वो सिस्टम चेंज थियो खपे बट बिकॉज जड़ी रीते माण्हू गने था इंफॉर्मेशन गच अलग है हाणे आऊं वञीने हेवर जी जेनजी की सखाया त आई मे नॉट बी रेलिवेंट बिकॉज वो गच उन्हीं जो थिंकिंग आज गच अलग है तो हुनी प्रमाणे सखाइजो इज थिंग सो गच डायनामिक आहे ही फील्ड एवरी टाइम साइकोलॉजी कंटिन्यूअसली टच अप करे जी एवरी टाइम किक न किक लर्निंग बैकग्राउंड में हलियो ज खपे तो हूँ मारे लाइक कच्छ बधो ही है स्कोप वाइज इंडिया में hever gach by the opportunities hai but routing from US internationally routing US hever majority hai but internationally routing a jai India mein very difficult to get a good paying corporate mein normally I think hakde company mein kam ke yahan se 2,500 mein pan like 7-8 years experience mein karan ta kam but US routing Bangalore culture he who gachpadu malaikari they do give like a good package I think 75,000 per month thi karine 12 lakh સુધી દિયા હતા
बट अगेन सिटी कडाक कोरो बैकग्राउंड्स અહીં હા તો હું બેસિક ઇન્ફોર્મેશન आहे અંગે કે ક્વેશ્ચન્स અહીં તો પૂછી શકો છો ના બહુ સુંદર અહીં જઈ રહ્યા આયો અને બહુ ટોટલી ડિફરન્ટ ફિલ્ડ आहे બેઝિક જેको ટ્રેડિશનલ કોર્સીસ અહીં કોમર્સ સાયન્સ કે આર્ट्स એન કરતા ડિઝાઇનિંગ ઇઝ અ ટોટલી ડિફરન્ટ બટ ડિઝાઇન in a very basic concept કે everything is a design in this life so to design a education field or to design some event or whatever મને મેં design લગે જ હતી અને design is like from the basic to the planning from basic to the end whatever you need for that અને plus એનમે પછી બી games બનાવીનું એટલે then તો you should be knowing the total subject properly the insight into it and then after that you want to make it more interesting so you are bringing out the points which would be liked by the people and they will like answering that playing those games instead of you said ke document ke yes no ethical and ke tick કરે જા આવું કરે જા અને એકદમ monotonous process થી એન જે બદલે they want to involve themselves in that design તો એ બહુ જ challenging field મૂકે લાગે તો અમે ડેફિનેટલી અહીં ચૂઝ કે આયા ને એનમે અહીં જતા 4 years જો કોર્સ है ई like engineering first year you have to like general ટીચિંગ હોય અને પોઈ આફ્ટર દરેક વરે મેં પોઈ બબ એટલે સબ્જેક્ટ નેરો ડાઉન થીંदा हूंदा पोइ आगे छेल्ले जेमे वेन्नु હોય તન્મે તો ડિઝાઇન છેલ્લે વરે મેં મેજર કેડી રીતે અહીં સિલેક્ટ કરો કોરો કરો એનમે સ્પેશલાઇઝેશન છેલ્લી વારે મેં પાંકે થીસિસ પ્રોજેક્ટ હોય તો बहुत થીસિસ પ્રોજેક્ટ હોય ને ખાલી હું જ હોય ફुल ईयर में હકડો પ્રી થીસિસ પ્રોજેક્ટ ને હકડો થીસિસ પ્રોજેક્ટ ફાઇનલ હાणे જે રીતે અહીંયા કા એક્ઝામ્સ પણ પાંજા પ્રોજેક્ટ્સ જ હોય થીસિસ પ્રોજેક્ટ્સ પણ ખાલી ફुल ईयर ખાલી પ્રોજેક્ટ્સ જ હલે તો આંકે એક્ઝેક્ટલી જેકો કરનું હોય હકડો ટોપિક મળે તો ઓકે પાંજો હકડો કોર્સ લિસ્ટ હોય ઓકે અરાઉન્ડ 100-200 કોર્सेस હોય કે અચ્છા ही ચૂઝ કરો તો હાણે થીસિસ લાઈવ કરીને પણ મળે પ્રોજેક્ટ્સ તા ડિટેલ્સ હોય કે ही पॉसिबिलिटी आहे આંકે ડ્રોઈંગ કરનું હોય કે ઇફ યોર મૂવી બનાવના હોય કે આંકે વેબસાઇટ બનાવનો હોય જો કો પણ બનાવનો હોય वो મળે એવરી કેટેગરી ઇઝ કેपेबल ટુ હા ભલે મળે જણા ही કેટેગરી ખણી શકે તો જે आहे ना લેટ્સ સે ફોરેસ્ટ જે બારે में आहे हाणे કે ॿियो कंहिं चवंदो કે ના ફોરેસ્ટ जा એટલા બધા કેટલા બધા પ્લાન્સ અહીં था उन प्लान्स लाइ કરીને हिकिड़ो વેબસાઇટ બનાવ્યો હતો તો કા સમન ચા કે ના એટલા બધા પ્લાન્સ તો ઓનલા કરીને મૂવી બનાવ્યો હતો પ્લાન્સ જે ઉપર મૂવી બનાવ્યો હતો તો કી પણ થઈ શકે પણ આगे આવું ચઈ સકાं કે ના પ્લાન્સ જે બારે में रिसर्च કરીને चिल्ड्रन के चवनिया का मेडिकल वैल्यू करो है एवरी प्लांट तो एवरी प्रोजेक्ट कैन टेक एवरी फील्ड तो હું પ્રોજેક્ટ ચૂઝ કરે જો કે આંકે હા મુકે ही इंटरेस्ट है मुझे लास्ट ईयर थीसिस प्रोजेक्ट में आऊं આર્ટ્સ ઇન ઇન્ડિયન આર્ટ્સ કરી हुई हैं तो जो को पण इंडियन आर्ट्स અહીં લેતી મધુબની કરી રહ્યો તો મધુબની કરદે કરદે અહીં કી સ્ટુડન્ટ્સ કે સખાઈ શકો था मैथ्स फिजिक्स એટલા કોમ્પ્લેક્સ ટોપિક્સ કી સખાઈ શકો था કેમિસ્ટ્રી તો આ હોંજા વર્કશોપ્સ પણ કહેવાય અને બહુ મસ્ત રિટર્ન રેટ્સ આવ્યા તો ફૂલ પ્રેક્ટિકલ અહીં ટ્રાય કરો ટેસ્ટ કરો વાતો કરો કે સાથે ટીચર સાથે વાતો કરો વનીને રિસર્ચ કરો લોકલ આર્ટિઝન્સ બી આવ્યા हुआ સખાયેલા કે હા ભલે ही एलम थी ही डाइंग प्रोसेस थी એને અડા ही थे इंडिगो थी ही थे तो गच બધા આર્ટિઝન્સ બી આવ્યા हुआ ગચ બધા જણા સાથે વાત ક્યાસી તો ગચ પ્રેક્ટિકલ ક્લાસીસ ગણે ને ઓન પ્રમાણે અહીં પંजे ટોપિક में મોલ્ડ કરીને આગે યુઝ કેસ બતાવીનો ખપે કે હા ही આઉં જેકો પ્રોજેક્ટ કઈ અહીંયા હેટલો લાયબલ है ને હેટલા એંજા ફીડબેક ડ્રોબેક્સ હોટે બહુ જ ડાયનામિક आहे બહુ જ આઈ મીન બહુ ઇનોવેટિવ ચવા છે એ સોનેલા બી મૂકે અહીંથી તો કે કઈ રીતે પોસિબલ आहे તો કરી પણ કે ડેફિનેટલી ફેકલ્ટી બી એટલી સારી ઊંધી આંજી અને યુ ઓલ્સો નીડ ટુ બી ટુ દેટ અપડેટ કે ના ही કરે જો જાય એટલા ઇનપુટ આવસ દેને જાય જઈ એટલો વર્ક કરે જો જાય હેન पुठियां ही हाणे में भणे में एक और करी सको मास्टर्स करी सको इनमें ईच चीज में के हाँ इंडिया में गच ना है हु ना है लाइक एजुकेशन इज स्पेशलाइजिंग इन एजुकेशन ट्रेनिंग उनमें इंडिया में ना है यूएस में वनी ना गच बदो स्कोप है यूएस में आई मीन डिमांड पण रोल्स का जा डिमांड्स पण गच है यूएस और यूके गच है इंडिया में ना है यू कैन डू बेसिक टीचर ट्रेनिंग हमारी तो आउ मुझा
તો બીકોઝ મુજો રોલ હેટલો લાઈક આઉં પુશ કરા ડાયનામિક થેલા કરીને આઉં હેવ અ ડેટા એન્જિનિયરિંગ સખી રહી બીકોઝ એજ્યુકેશન में कोरो कोरो डेटा है તો હું મુકે મલાઈ કરી કોઈ યુઝ કેસ બનાવીનો હોય કે હા ભલે 2 જણા વિડીયો થી રમ્યા તો ઓન વિડીયો કે કેડી રીતે પ્રેપ કરા લાઈક સોશિયલ મીડિયા ટ્રેકિંગ જે રીતે હોય રીતે પણ એજ્યુકેશન में કરનો હોય તો વેરી જોકો ખપે से કરી શકો લાઈક गेम डिजाइन पण हकड़ो पूरो फील्ड है मुझा गच बधा फ्रेंड्स के पे आई इन फील्ड थी गेम डिजाइनिंग सखेला કરીને सॉरी ग्राफिक डिजाइनिंग पण हकड़ी फील्ड है बिकॉज उनजा जड़ा पिक्चर्स लाइक लेआउट्स ने वीडियोस जो को बनायो ना हु पण वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हु पण वीडियो लाइक हु पण कंटेंट डिलीवर કરી રહ્યા है ना તો हु वीडियोस हु हुनला કરીને પણ ગચના મને સ્ટડીઝ કરેલે પણ ही पर्टिक्युलर कोर्स इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग जो कोर्स मास्टर्स खाली यूएस का आउट ऑफ इंडिया अवेलेबल है इंडिया में नहीं ઓકે પણ અને જો માઇન્ડ એની રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યો હોય કે યુ કેન ટેક અપ એનીથિંગ એની ફील्ड एंड यू कैन डू मास्टर्स और मे बी यू आर सेइंग કે અહીં બહુ બઈ બઈ ચીजें જ્યાં બી ડિપ્લોમા અને બેચલર્સ ને ઘણા ભણે એન પર્ટિક્યુલર કોર્સ સાથે તો હું પણ મતલબ કી પણ કરી શકો અહીં આજે મગજ કેવી રીતે ટ્રેન કરીને એની રીતે ડેવલપ કરવામાં આવ્યો હોય हाँ બહુ સુંદર मार्केट टोटली फ्लेक्सिबल है हेवर होड़ी रीते चाहते होड़ी होटली फ्लेक्सिबल मार्केट है ने फील्ड पण होटली फ्लेक्सिबल है ना लाइक साइकोलॉजी तो एनला કરીને फाउंडेशन थी જ बिकॉज अगर आई किनकिक सखायो था तो हु की सखे वारो है हुन जो साइकोलॉजी सखेला गच इंपॉर्टेंट है कन्ना आज गच चिड़चिड़ो है तो हु तो क्वेश्चन आंसर्स तो ना करे वारो भले उनके गेम प्ले कराय छड़ो कन्ना हु गच सवार 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 जो आवे सखेला કરીને तो हाँ बहुत डॉक्यूमेंट्स दे दो रीड करेगा तो हु काइंड ऑफ साइकोलॉजी गच इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी फाउंडेशन टॉपिक थी आई थिंक मोस्ट फील्ड्स में साइकोलॉजी तो फाउंडेशन टॉपिक थी उनजे ऊपर बिकॉज फील्ड होटलो वर्सेटाइल है जोको कन कपे अंजा मैनेजर्स लीड्स जोको पण चाहिए हैं का हाँ भले कर एक्सप्लोर कर तो सीधो डाइव કરીને करियो नो बस બરોબર તો અને અહીં છતાં કે અહીં હજી એમાં ડિજિટલ કોરો શીખી રહ્યા ડેટા શીખી डेटा इंजीनियर डेटा एनालिटिक्स હું શીખી રહ્યા हो તો in પોઠિયા એટલે you can continue in your job as well as you are doing this like हाँ ને એની ટાઈમ आई चेंज पण करी सका लाइक मुके डायरेक्ट हाणे खाली डेटा इंजीनियरिंग करनो है तो आई कैन डायरेक्टली गो इनटू डेटा इंजीनियरिंग आऊं यूएक्स यूआई पण गच गई है तो हेवर पण मुके यूएक्स यूआई करनो है तो आऊं उनमें पण हली सका तो હું મારે ગચ બધા કોર્સ લાઈક હાણે option હા ઓપ્શન ગચ બધા ખુલી મને પોય પણ you have to be like narrow down yourself કે ભાઈ હાણે મુકે હેન્ડમેચ કરનું आहे કોઈ હમ હેન્ડ क्या વધનું आहे તો then only like over the years you will have to specialize in something means whoever does this course niche down to something so that they can like પહેલા તો હેવર બેઝિક મળે ચારે બાજુ એ કરી શકો પણ કોઈ ઓવર ધ ટાઈમ અને મથે કોઈ હકડે ફિલ્ડ માથે નેરો ડાઉન કરીએ તો યુ કેન સે માસ્ટર ઊંઝા થઈ જને પોએ એનફિલ્ડ में આવું અવોઇડ કરીને નैरो डाउन करेला वेरी वेरी वियर्ड फीडबैक देने जो पण एनफील्ड में वुड अवॉइड नैरोइंग डाउन बिकॉज हेवर एआई करी रही है एआई पण वीडियो बनाई रह्यो है एआई के आऊं चाहिए ત્યાં कहा भले कोर्स जनरेट कर आऊं पण यूज करा आऊं चाहिए ત્યાં कहा भले 4 वीडियो हैं कंबाइन करी सरखी रीते ही सखाए तो उनमें कॉपी पेस्ट करी वीडियोस बनाया क्वालिटी ना है एआई में हेवर सुंदी हूँ जो को फाइन क्वालिटी है ना हूँ ना तो खाली उनके पहुंचेला કરીને ખપે તો પણ एआई में हो उनके की कमांड करे जो से इम्पोर्टेंट है तो हाणे इफ आई एम टचिंग 5 to 10 डिफरेंट फील्ड्स दैट आर रिलेटेड टू हा भले एज्युकेशन ज करनो है तो डेटा पण करनो है गेम्स पण बनायनो है ने गच બધા मैनेजमेंट में पण हलवाना था खाली ये प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट में तो हु पण करनो है तो एवरीथिंग वन पर्सन कैन डू एआई साथे तो गच डिफिकल्ट नाही तो ही फील्ड आई विल अवॉइड करना नैरो डाउन न करी जा इफ यू आर इंटरेस्टेड करना मुके खाली मेडिकल में खाली एजुकेशन करीनो है तो होरी रीते इफ यू आर इंटरेस्टेड तो हाँ भले हली वनो पण હું નैरो डाउन ન કરી જા કે ના મુકે નાય બનાઈનો ગેમ્સ કે ही फील्ड ना चूज करीनो तो होरी रीते अवॉइड नैरोइंग डाउन ओके ओके बराबर है आंजे અહીં जिन सब्जेक्ट में हो आंजी फीडबैक प्रॉपर है कि आगे लगे तो कि हैवर
करंट सिनेरियो में पाके कोर करणु खपे, राइट? असी हम्म, थोड़ो ट्रेडिशनल थिंकिंग वारा हुआ त असांखे लॻे के हिकिड़ी फील्ड खे पकड़ीने रखणु खपे, बट नहीं, करेक्ट, यू आर राइट। यू शुड बी लाइक डायनामिक एंड डूइंग थिंग्स। बहुत सुंदर रीते ही समझाया। फ्यूचर एस्पिरेंट्स के की चवणो है आके, दोज हु आर कमिंग इन दिस फील्ड? જેનકે પણ ફિલ્ડમાં હજી નો ही फील्ड गच ओपन है तो एंजिनियरिंग वाला पण ड्रॉप आउट કરીને અચ્યા હતા बिकॉज प्राइमरी कोर करे जो है कंटेंट लखे जो है उन पोए जोको पण खपे से सखी सको था ऑन द जॉब तो गच बता जाना अचन तक हाँ भले पैकेजेस अलग हुए पण वॉट एवर यू वांट टू डू ही फील्ड करीनो हुए तो पॉसिबिलिटीज ने स्कोप गच है it is not available in muddy small towns like gach difficult hai small towns mein head or job gote jo ko well paid ko hod rete like feasibility gach ochi hai પણ US have anyways expand થઈ રહ્યો है इंडिया में જ लेबर गोती રહ્યો है स्पेशली US UK गोती જાય તો ગચ બધું સ્કોપ આય AI તો ઇમ્પોર્ટન્ટ આય જ have to learn AI basic prompting basic ही हो तो સખ્યો જ ખપે उनजे ऊपर लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टीच खाली होटलो ज मोटिवेशन खपे કે ના મૂકે સખાઈનું આય મૂકે અંડરસ્ટેન્ડ કરીને કેવી રીતે સખાય જો હોટલે में आई थिंक यू शुड बी गुड You have any eligibility criteria to enter the course or something like that? किड्स ना engineering dropouts पण अचीवाना लाइक मुझे अगर बहुत colleagues engineering dropouts है તો ઇટ્સ નોટ ડિફિકલ્ટ ને કમ ડિફિકલ્ટ ને પણ આંકી જેડી રીતે ડિલિવર કરે જો હું પણ જે લાઈક હેવર જઈ રહ્યો ને શ્રેયા પણ અકોર્ડિંગ ટુ યોર માઇન્ડસેટ જો કો આંકે સેટ થયે તો કે ના મુકે नेरी नो है what time people are tired no होन टाइम मुके नाय सजेस्ट करनो हेवी कंटेंट तो इट्स अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी જેટલો આંકે પકડીનો હોય હોટલો પકડીને યુ કીપ ગોઈંગ તો ગચ લાઈક ગચ ઓપન है No, yeah, I'm trying to say कि અહીં ત્યાં HSC पोइ इनमें एंटर थिया आहिनि फील्ड में 12th पोइ तो परसेंटेज के की अहिड़ो की आहे जेको क्राइटेरिया के एडमिशन्स लाइ કરીને एंड जो सो एवरी डिजाइन कॉलेज जो उन्हीं जो पंजो हिकिड़ो एग्जाम सिस्टम हुए एंट्रेंस हाँ एंट्रेंस एग्जाम हुए हिकिड़ो सृष्टि जो पेपर्स कढा पण नहीं मिले बट यू हैव यूर टेस्टेड ऑन एवरीथिंग ड्राइंग राइटिंग रीडिंग तो आंजे कोर्स जे प्रमाणे जेको कोर्स सिलेक्ट कया आयो उन प्रमाणे आंखे फिल्टर आउट करींदा ने पेपर पे ज लखेलो है कि 5 मार्क्स फॉर दिस ग्रेडिंग क्राइटेरिया फॉर एवरी क्वेश्चन पेपर पे ज लखेलो है whereas Pearl Academy ने वो हमारे मेजर कॉलेजेस निफ्ट ने मरे उन्हीं जो ऑलमोस्ट टेम्पलेटाइज्ड हुए कि हाँ पेपर्स आई गच जना लाइक मुझा गच कजन्स पण वे आई ट्रेनिंग क्लासेस लाए कोचिंग क्लासेस लाए पोर्टफोलियो बनाए लाए आर्टिस्टिक पोर्टफोलियो बनाए लाए ने हाँ तो हमारे पोर्टफोलियो बनाए वे आई कजन्स बट नथिंग दैट यू कांट डू पंढे नहीं करी सको होड़ो की ना इंटरेस्ट हुए लाइक मुझा गच बदा कम आऊं हिच पेपर ते चौड़ी चौड़ी ने वे लाइक फैंसी बनाई ने आऊं हाली वे बट मुझा गच कजन्स वे आई क्लासेस कोचिंग लायक ना ही मीडियम की यूज करे रहो हूँ मीडियम की यूज करे रहो तो उनती मारे कलेक्ट करीने पोर्टफोलियो हकड़ो राउंड हुए से मणी कॉलेजेस में हुए ने एग्जाम बेसिक अच्छा એટલે પોર્ટફોલિયો બનાવી જો અગર બેઝિક ના આવડતો હોય તો આકે ટ્રેનિંગ કરनी खपे કેતેનો બરાબર ને હેવર તો આમ ચોને ઓનલાઈન પણ મળી વંતો યુટ્યુબ की સખાઈ રડો હોડો की रहे આમ પણ મુજો डेटा ने મળે યુટ્યુબ થી સખાતી હેવર लिंक्डइन लर्निंग મળે ऑफर करां था बट आ यूट्यूब જ प्रेफर करां बिकॉज હોટલા બધા ટીચર્સ है ना तो डॉ टीचर्स के नारी का ना तो आजो पोर्टफोलियो A+ થઈ ગયો તો રાઈટ બરોબર આ જનરેશન આજ જોકો પાવટે હેન્ડ્સ ઓન એકદમ વસ્તુ આ હું પાકે પહેલા યુઝ કરી શકાવાય કરેક્ટ આંજી વાત અને અને પોઈ જોકો બી સબ્જેક્ટમાં અહીં ચા વન્નું હું સબ્જેક્ટ લા આકે તૈયારી મેન્ટલ ही थोड़ो पॉलिशिंग करी वञिणो खपे कि भई ही कोर्स सिलेक्ट करणो आहे त मुंहिंजो इनमें मूंखे आंसर करणो खपंदो एंट्रेंस में त उन प्रमाणे जो आके करणो खपे હા એટલે પોइ અહીં ही बेसिक डिजाइन जो કરીને पोइ आके पंडई आके ख्याल अची वञे कि आके कोर करणो आहे इनमें अॻे कहिड़ी ते वधणो आहे सो अने हकड़ो एग्जांपल लेने अगन्या का अगर आंके फैशन डिजाइनिंग करनो है आंके नेसेसरी ना है कि आंके की पण खबर हो फैशन जो
ખાલી પેશન હોય હું ખાલી વતાય જી જરૂરત है यू डू नॉट आंके खबर ना लाइक वो फंडामेंटल्स वो वॉप लाइक वॉप करो है वेफ्ट करो है सुई करो है હું મળે આંકે એસેન્શિયલ ના है પણ ખાલી ઇન્ટરેસ્ટ है હું વતાય જી જરૂરत है તો બેસિક્સ ઇન ધ સેન્સ કે આંકે રેગ્યુલર જીકે જેડો કેડો હોય આ જો એપ્ટિટ્यूड કેડો હોય હું મારી ટેસ્ટ કરતા હકડે एग्जाम में હું गुरु आई थिंक 100 मार्क्स जो इवन 10th स्टैंडर्ड में जो को स्टडी किया हुआ ना હું પણ પૂછ્યા હતા તો વેરી બેસિક વધુ કે હિનાતા પૂછાય ખાલી આંજો ખાલી આંકે જજ કરેલા કરીને કરી રહ્યા તો ટેસ્ટ ના કરી રહ્યા કે ભલે આંકી ફિલ્ડ આવડે તો ખાલી આંકે જજ કરેલા કે હા ભલે ઈ એન જો આય યુ નો એબિલિટી આય કે ના હોટલો જ ટેસ્ટ કરીને આંકે હલાય છે ઓકે તો સરસ है બહુ સુંદર ફિલ્ડ है અને આઈ થિંક હેવર બહુ બૂમિંગ है आई हर्ड लॉट ऑफ पीपल गोइंग टू देयर તો અહીં બહુ સારી જાણકારી દના એની વિશે અને થોડી મણી કે બેઝિક સમજવી પઈ કે ભાઈ હાणे કોરો નવો ઓપ્શન નવા ઓપ્શન્स અવેલેબલ અહીં पाण वटि बि हिते इंडिया में बि કે अॻियां ई वधी सघो की रेग्युलर जेको साइंस कॉमर्स आर्ट्स न भणणो आहे પણ ही बेसिक भणी અને इनमें पोइ अॻियां અહીં હજી બી વધારે ચૂઝ કરી શકો સિલેક્ટ કરી શકો अॻियां फील्ड्स તો અહીં બહુ સરસ રીતે સમજાયા કૃતિકાબેન આજ અસાંखे મળી કે થેન્ક યુ અહીં કમાન તે આયા અને અॻियां બી કોઈ के बि डेफिनेटली गाइडेंस खपदी इन बाबते त आगे जरूर अप्रोच करींदा तो आई एम श्योर दे विल गेट प्रॉपर हेल्प थैंक यू वेरी मच कृतिकाबेन થેન્ક યુ બુલાયલા કનકબેન અનમ્યુટ નતો થયે બહુ સુંદર રીતે શ્રેયાબેન કૃતિકાબેન પાકે સમજાયો અને કૃતિકાબેન તો સમજાયો કે કેટલો પણ વર્સેટાઇલ થઈ શકો તા પામે કેટલી પેન્ડમે કેટલી કેપેબિલિટી आहे ને કેટલો ઇન્ટરેસ્ટ आहे તેમે પા વધુ આગળ વધી શકો તા અને શ્રેયાબેન તો પાંજે સમાજ में હેવર બહુ જ ઉપયોગી એટલે મળી કે જનરલી લેડીઝ કે બી ઉપયોગી થઈ શકે એમ પ્રમાણે જો કામ કરીએ તા તો જરૂર મળે કોન્ટેક્ટ કરીંदा અને कृतिकाबेन અહીં जो को चौथा ना मुझी ग्रैंड डॉटर है ये 12th में है ये भी आर्ट्स गणे है इनके भी मड़े बहुत शौक है दरेक वस्तु जो ये अहमदाबाद में भी कोर्स कर ला वही वही लास्ट ईयर अगले 15 डेज जा कोर्स नेड़ो इनके एवरेज है फोन भी क्यों वच में कि तू नियति जोड़ा एवर तो जे इंटरेस्ट जी वस्तु है તો છે દાદી આવો હજી કોલેજ માંથી રિટર્ન ના થઈ પણ પોયા સોના ટીચર એટલે મને બહુ ગમ્યો આ જો ઈ કોર્સ જો મળે ને બોય જો બહુ જ સુંદર રીતે અહીં સમજાયા લોકો એટલે જેકો કરિયર ગાઈડન્સ પણ ચોતા કે આજની જનરેશન લઈ બહુ જ જરૂરી અહીં મળે બહુ સુંદર રીતે સમજાયા સકે બહુ એટલે સારું લગો ને પાંજે હેવર ઓડિયન્સ માંથી की के भी की क्वेश्चन હોય તો પૂછી શકો તા 5 મિનિટ એન લાયક ખુલ્લો રાખો ને પોઈ પા વાઇન્ડ અપ કરો કોઈ કે की પૂછનું है ઓકે હું કરું છું તો મનીષાબેન અહીં હું કરો